महंगी बिजली से छुटकारे के लिए वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, 5 IPP से मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके टैरिफ में कमी लाएंगे। माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा महंगाई से मेरा कोई सरोकार नहीं। उनका कहना था कि चीजों की कीमतें कम करने नहीं आया, अब ऐसा नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार, SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मंजिल है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा आर्मी चीफ ने रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार बोले हमारी तरजीह मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम है, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम, कहा सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने निजी शोबे की शराकतदारी से मईशत मजीद बेहतर करने का आज़म दोहराया। वजीर तजारत जाम कमाल ने कहा है कि सरमायाकारी से दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं, सऊदी अरब सियाहत के शोबे से इस्तिफादा कर सकता है। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वफ़द की मुलाकात, मईशत, ज़राअत, कानकुनी और IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सदर जरदारी ने कहा कि इस्लामी दुनिया की खुशहाली और पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, गैर मुल्की सफारतकारों को नक्लो हरकत महदूद रखने की हिदायत वजारत ख़ारजा की जानिब से खतूत इरसाल कर दी गए। सफारतकार अपनी सरगर्मियां रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें, ट्रैफिक प्लान पर अमल करें। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास कुछ देर में होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी वजीर आला हाउस पहुंच गए। वजीर आला हाउस जाने से पहले गवर्नर हाउस में मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी फंसे तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनको माफ करें, हम नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें मोहसिन नकवी के अहकामात पर बंद की गयी। KP की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहाँ आ गए। माइक्रो और मैक्रो इक्तिसादी इस्तेहकाम का तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज है। पाकिस्तान में हालिया इक्तिसादी इस्तेहकाम को कम ना समझा जाए। IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्राइज रूस की गुफ्तगू, कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिले सताइश। पाकिस्तान ने मुआशी बहाली की तरफ कदम बढ़ा दिए। कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़े रेस्टोरेंट में शोले भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस फौरी तौर पर डीसील करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात हैं तो CDA कवायद के मुताबिक काम करे। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजीर आला पंजाब से तालिबात की मुलाकात। मरीम नवाज ने स्पेशल तालिबा को करीब बिठा लिया, प्यार किया, तालिबात के साथ तस्वीर बनवाई। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सद्भाव के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स और E-बाइक्स समेत दीगर मंसूबे ला रहे हैं। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा भारत में रवासाल $10 करोड़ का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका। सलामती काउंसिल ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तहकीकात और इक़दामात करे। टांक में पठानकोट के करीब नामालूम अफराद का पुलिस वैन पर हमला। फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کو ایم ڈی کیٹ کی حتمی میرٹ لسٹ جاری کرنے سے روک دیا. طلباء کی درخواستوں پر حکم امتناع جاری. فریقین کو 28 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری. لبنان پر تباہ کن بمباری. امدادی کارکنان سمیت 32 افراد شہید. درجنوں زخمی. حزب اللہ کی جوابی کارروائی. شمالی اسرائیل پر 150 راکٹس حملے. 2 اسرائیلی مارے گئے. جنوبی لبنان میں شدید جھڑپیں. حزب اللہ کا 35 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. جو بائیڈن کا لبنان میں شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور. ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کی مذمت. اسرائیل کے دفاع کا عزم. غزہ کی صورتحال اور یرغمالیوں کی رہائی پر بھی بات چیت. نیتن یاہو نے ایران پر جوابی حملہ کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. اسرائیل کی جبالیہ کیمپ پر بمباری میں صحافی سمیت 15 فلسطینی شہید. خان یونس میں 5 بے گناہ جان سے گئے. 24 گھنٹوں میں مزید 64 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے. مغربی کنارے میں گاڑی پر فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید ہوئے. فیصل آباد میں خاندانی دشمنی پر فائرنگ. راہگیر سمیت 3 افراد جاں بحق. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. موٹر سائیکل سوار ملزمان ممنوعہ اسلحے سے فائرنگ کرتے رہے. شجاع آباد میں اسکول جانے والے طلباء کا رکشہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا. حادثے میں 2 طلباء جان سے گئے. 3 زخمی ہو گئے. امریکہ کو 2 ہفتوں بعد ایک اور سمندری طوفان کا سامنا. کیٹیگری 3 کا ملٹن طوفان فلوریڈا سے ٹکرا گیا. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز ہوائیں اور طوفانی بارش. 20 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم. صدر جو بائیڈن نے کہا ملٹن صدی کے طاقتور طوفانوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا ہاؤس فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم. غیر قانونی تعمیرات ہیں تو سی ڈی اے قواعد کے مطابق کام کرے. ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. وزیر اعلی پنجاب سے طالبات کی ملاقات. مریم نواز نے اسپیشل طالبہ کو قریب بٹھا لیا. پیار کیا. طالبات کے ساتھ تصاویر بنوائیں. گرلز اسکولوں میں ہراسانی کے سدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ. مریم نواز نے کہا طالب علموں کے لیے اسکالرشپ, لیپ ٹاپس اور ای بائکس سمیت دیگر منصوبے لا رہے ہیں. اور انگلینڈ نے پاکستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ اسکور کا ریکارڈ بنا لیا. 800 رنز بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی. ہیری بروک کی پاکستان کے خلاف شاندار ٹرپل سینچری. ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری بنائی.